जगन्नाथ। आज सुनावा भल कथा मन रखी तो आज आलोचना करिया ढाउ परी नाश। ढाउ परी नाश कौन आगे सब रंग थिला ढाउ देखिच ना पत्थर ढाउ पत्थर सब घोरा हुए घोरिकी कौन कहती माणवसा बेले सब रंग पकाती चिता पकाती नहीं ना सी घोरी कौन हो खदड़ा रोच कि महापुरुष कहती एमती गोटाए आसव समय हे जगतवासी मन रखिता प्रभु घोरी घोरी नासीदे माने कौन बाछी बाछी गोटाए हेले दुष्ट संसार रखिए नहीं। ठाकुर अभिनव सुंदर मंदिर अभिराम परमश लिखिं ढाउ परी हेबे नाश ढम ढमाड़िया जते ये संसार तिष्ठिबे नहीं। ठाकुर कहते ढमा ढमाड़िया माने संसार तिष्ठिबाटा बहुत कष्ट अनुभव सूत्रकारी सी होती सार ढम ढमाड़िया क्या कहती ना बाहुल्य कथा जी गपंती अनुभव नथिबो बहुत शास्त्र अध्ययन कले खाली गपिले तार किसी महत्व नहीं कहवा बोलिया ज्ञान नुह कि आखि तराटिया ध्यान नुह अनुभव कर कारण मो प्रभु कहते कहे अभिराम भाई अनुभव गोटी सत्यमय अनुभव तुम जदि कर कौन आमर जो डालमा होची घर होची डालमा से लुणिया कि अलणिया तुम यदि खाई थो तुम जान जी न खाइला लोक से जापर लुणिया कि अलणा खाली बासटा छुकरू कह कौन हे केमितिया डालमाटा हो छुंकटा बढ़िया हो हाँ कि नहीं तेणु अनुभव हूँ सत्य आ भक्त कौन चिता चैतन्य काटिले भक्त गेरुआ पिंधिले भक्त ना भक्त होउछन्ति मन रखिता निष्कामवादी भक्त लोभ मोह माया रे आवृत नुहे पुणी लोभ मोह माया रे आवृत कौन लोभ मोह माया आवृत नुहे भक्त जी ता निज परिवार माया भितर से आवृत केले पुणी लोभ मोह माया भितर आवृत ना जगतर लोभ मोह माया भितर से आवृत से भक्त जी से जगत कथा चिंता करी जीवन कौन अतिवाहित हो जाए आ खाली चिता चैतन्य काटी गीता भागवत पढ़ी मो पुओ मो घर मो द्वार मो छुआ मो पिला यही कथा चिंता जी करे ताठू बोका कहीं नहांती बुझी से आम कहू थोड़ा अच्छी कुआ कुई भक्त थोड़ा शुणा शुणी भक्त थोड़ा कौन होती पढ़ा पढ़ी भक्त थोड़ा अनुभवी भक्त अनुभवी भक्त जी पद को कोटि कोटि शरण बुझीपार ना तेणु एमती गोटे समय आसो बछा बछी बेल ढाउ परी नाश जी ठाकुर अभिनव सुंदर जो कथा कहते ढम ढमाड़िया कहीं रे ना लोक कई फूल ढाउ परी नाश हे तो जहाँ कहते महापुरुष भविष्य 34 से कथा कहते कहले नीलावट बोली अटे देवट प्रमाण नियम मतरे थिले करिबु दर्शन कोठी लीलावट पाखे हे भक्तवृंद तमें जी नियम थिब नीति नियम थिब ताले निश्चय तुम लीलावट पाखे कौन हो दर्शन पाइब टाण देखे रजा प्रजा को पड़े टाण भांगी देवे अल्प दिने नाश जीवे ठाकुर बोली न कहीं न मानिबे जन ठीक आसी हो मीन सन्निधान कहले संसार रे ठाकुर बोली कहीं मानिबे नहीं तथा संसार रे कहीं क्या मानिबे नहीं हे राम जेते बेले मीन सन्नी आसीजिव से तमें चिंता कर तमें देख गोटाए कथा मीन शनि एबे आसिला 25 मीन राशि शनि संसार हेले बर्तमान प्रत्येक देश देश भितर देख सब बर्तमान उशृंखल सब एक युद्ध विभीषिका चारिआडे आम भारतटा सीना बर्तमान सेमती है शांति अच्छी प्रभु देश बोली चतुर्पाश जाक कौन
କୋଉଠି ପୋଡା ଜଳା, କୋଉଠି ବାଡିଆ ପିଟା, କୋଉଠି ଯୁଦ୍ଧ ବିଭୀଷିକା, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ସବୁ ଛକାଛକି। ଯୁଦ୍ଧ କାହିଁକି? ଧର୍ମକୁ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା କଥା ପ୍ରଭୁ ଜଣେ, ଯିଏ ଯୋଉ ବାଟରେ ଯାଉ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ଆମ ଭିତରେ ଝଗଡା କରିବାର କଣ ଅଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ହେଲେ ବାପା, ବସୁମାତା ହେଲେ ମା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଯଦି ଏଇ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତା, କିଏ କାହାକୁ ହିଂସା କରନ୍ତି, କିଏ କାହାକୁ ଝଗଡା କରନ୍ତି, କିଏ କାହା ସାଙ୍ଗେ ବାଡିଆ ପିଟା ହୁଅନ୍ତି? ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ସକାଶେ ଆଜି ପରିସ୍ଥିତି ଏହା ହବାକୁ ଯାଉଛି। ସଂସାର ବିଜ୍ଞାନ ଆଗେଇଛି ସତ, ସଂସାର ବାନ୍ଧିଛି କି ସେ ଧର୍ମ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଉଗୁଡା ହେଇଯାଉଛେ ସଂସାର ଅରାଜକତା ହେଇଯିବ। ବୁଝିହଉଛି ନା ବୁଝିପାରିଲ ନା? ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ଠାକୁର ବୋଲିର କେହି ନ ମାନିବେ ଜନ। ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ବୋଲି କିଛି ମାନିବେ ନାହିଁ, ଠିକ ଆସି ହୋଇଯିବ ମିନ ଶନି ଜାଣ। ତମେ ଜଗିତ ଠିକ ମିନ ଶନି କି ଠାବ କରିଥିବ। କୋଉ ମିନ ଶନି? ଗୁରୁବାର ମିନ ଶନି ନା ଶନିବାର ମିନ ଶନି? ସେଟା ପୂର୍ବ ଏପିସୋଡରେ କହିବି। ଢାଉ ରଙ୍ଗ ବେଶ ପିନ୍ଧି ଭକତ ବୁଲିବେ, ଢେଉ ପରି ଦେବୀଙ୍କର ଖଡଗେ ପଡିବେ। କହିଲେ ଢାଉ ରଙ୍ଗ ବେଶ ପିନ୍ଧି ଭକତ ବୁଲିବେ। ଢାଉ ରଙ୍ଗ ବେଶ ପିନ୍ଧି କଣ? ନାନା ପ୍ରକାରର ସାଧୁ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବେ। ବୁଝି ହଉଛି ନା? କିନ୍ତୁ ସାଧୁ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ସାଧନା ହୁଅ ଇତି ସିଦ୍ଧି, ସିଦ୍ଧି ବିଧି କରି ତରେ ସଂସାର ବାରିଧି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥିବ, କର୍ମ କରିପାରିବେନି, ଖଟି ପାରିବେନି, ପରଠୁ କଣ କରିବେ? ଠକିବା ପାଇଁ କି ଲୋକ କଣ କରିବେ? ସାଧୁ ବେଶ କଳିରେ ଧରିବେ। ଜଣେ ସାଧୁ ବା ବହୁ କଷ୍ଟ ସାଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କଣ ହେଇଯିବେ? କଳି ଯୁଗରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଏଇପରି ଭାବରେ ବୁଲିବେ, ଯାହାକି ଗୁରୁକୁଳ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ବାହାରେ ଥିବେ। ଏମାନେ କଣ ହେବେ? ନା ଢାଉ ରଙ୍ଗ ବେଶ ପିନ୍ଧି ଭକତ ବୁଲିବେ। କୋଉ ଭକ୍ତ? ଏଇ ଯୋଉଗୁଡା କୁହନ୍ତି କଣ ମାୟା ରୂପକ ଭକ୍ତ ବୁଲିବେ। ଭକ୍ତ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତ ନୁହଁ, ମାୟା ରୂପକ ଭକ୍ତ ଯୋଉମାନେ ବୁଲିବେ। ଢେଉ ପରି ଦେବୀଙ୍କର ଖଡଗେ ପଡିବେ। ଢେଉ ପରି ମାନେ ଘୋଇ ଗରିକା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ ଠାକୁର ଅଭିନବ ସୁନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି ଢାଉ ପରି ନାଶ ଯିବେ, ଇଏ ସେଇଆ କହିଲେ ଢେଉ ପରି ନାଶ ଯିବେ। ମହାମାୟା ଆମକୁ କାହାକୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଛାଡିବ ନାହିଁ। ଅଣ ସାଧନା ଯେ ଭକତ ଯେତେ ଜାଣିଥିବେ, ଯୋଗ ମାୟା ତାହାଙ୍କୁ ଯେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡାଇବେ। ଯିଏ ଅଣ ସାଧନା ସେ ଜାଣିଥିବ, ଅଣ ସୂତ୍ରରେ ଥିବ, ଅଣ ଆୟତରେ ରହିଥିବ, ଅଜବା ସୂତ୍ରକୁ ଧରିଥିବ, ଅକର୍ମରେ ମନ ଦେଇଥିବ, ବୁଝି ହଉଛି ନା? ଅନାହତ ଘୋର ଜଗିଥିବ, ସେ ଭକ୍ତଙ୍କର ପଦକୁ କୋଟି କୋଟି ଶରଣ। ସେ ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ଜଗତ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେ ଭକ୍ତ କେବେ ହେଲେ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଶୁଦ୍ଧ ଓଡିଆରେ କୁହନ୍ତି କାନ୍ତାରିଆ ଭକ୍ତ। ବୁଝି ହଉଛି ନା? ଏମାନଙ୍କର କଣ ହେବେ? ଠାକୁର ଅଭିନବ ସୁନ୍ଦର ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟ 34ରେ, ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସମୟ ଖୁବ ନିକଟ, ବେଳ ଆଉ ନାହିଁ। 53ରୁ 58, ପୁଣି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର କେତେ? 32ରୁ 34 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଥଳ କୂଳ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ମୋ ପୁଅ ବଡ ଲୋକ ହବ, ଚାକିରି କରିବ, ଅମକ କରିବ। ଆରେ ସେ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚିବା ସୂତ୍ର ଶିଖେଇଥିଲେ, ଚାକିରି କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ, ହଁ କି ନାଇଁ? ସେଥିପାଇଁ କହେ ପ୍ରାଣ ସଜନରେ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଜ, କହିବା ଲୋକର ମନକୁ ନ ଆସେ, ଶୁଣିବା ଲୋକକୁ ଲାଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।